Nasara yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dhaka mansurun unsur la tansur mansorun minsorun. Nah, di sini wazannya mif'alun untuk yang ismul alah. Nah, jadi yang nasoro untuk perwakilan fi'il yang sahih salim. Madda untuk yang sahih tapi mudhoaf. Madda ya muddu, maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun. Mudda la tamudda mamaddun mimaddun. Kemudian sona untuk perwakilan fi'il yang untuk salah satu contoh dari fi'il yang ajwaf wawi ya. Sona yasunu saunan. Goza itu untuk yang nakis. Di sini nakisnya juga wawi. Goza yakzu gozwan wa magzan fahuwa gozin wa dzaka magzuwun ugzu la takzu magzan mikzan. Kemudian di sini amala mahmus fa, ada hamzah di faul fi'il. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun mi'malun. Bab kedua, kalau yang tadi fa'ala yaf'ulu. Di bab 2 kita punya fa'ala yaf'ilu. Nah, jadi fa'ala yaf'ilu beda di mudhoreknya. Matinya sama fa'ala. Kalau tadi mudhoreknya yaf'ulu, sekarang mudhoreknya yaf'ilu di bab kedua. Contohnya, daraba yadribu darban wa madroban fahuwa daribun wa dzaka madrubun. Idrib la tadrib madribun midrobun. Ya. Jadi di bab kedua ini fa'ala yaf'ilu karena mudhari'nya di sini maksurul ain, akhirnya ismu makan dan ismu zamannya maf'ilun. Kalau yang tadi nasoro itu mansurun, maf'alun. Nah, di sini dia maf'ilun dan mif'alun. Bab ketiga, kalau tadi fa'ala yaf'ulu dan fa'ala yaf'ilu, sekarang kita punya fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. Ya. Kemudian bab keempat ada fa'ila yaf'alu. Ya. Kalau tadi fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Nah, sekarang beda di madinya. Fa'ila. Sekarang ainnya di fi'il madinya ainnya maksur. Mudhari'nya yaf'alu. Contohnya alima ya'lamu. Jadi beda bab sama yang tiga tadi. Nah, perhatikan harokat ain di madi dan harokat ain di mudhari'nya. Itu yang berubah dari 6 bab di sulasi mujarrad. Fa'ila yaf'alu. Contohnya alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun. Ya. Di sini kalau kalian lihat bentuk masdarnya beda-beda ya, karena nanti masdar yang sulasi itu kebanyakan simai. Makanya di sini kita lihat alima ya'lamu ilman. Selanjutnya dia ya bisa ya ibasu ya basan. Berarti wazannya fa'alan ya. Jadi ada isim masdar, ada beberapa wazan. Kemudian di bab kelima kita ketemu yang ainnya dua-duanya dhammah, madmum dua-duanya. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Ya, jadi kebanyakan yang bab kelima ini ya dia menggunakan sifah musyabahah bi ismil fa'il ya. Uf'ul la taf'ul maf'alun. Ya, nanti kita belajar di bab ism mustaq. Wazan-wazan sigoh-sigoh yang di sifah musyabah bismil fa'il. Contohnya ini ada hasanun salah satunya nanti. Maka bab 5 di sini hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun uhsun la tahsun mahsanun. Kemudian bab ke-6 terakhir. Ya, jadi beda-beda ya. Tadi hasuna yahsunu, dua-duanya dhammah di ainnya. Sekarang dua-duanya ainnya maksur. Ya. Di bab ke-6. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun. Hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun wa dzaka mahsubun.
Ihsib, latahsib, mahsibun, mahsibun. Itu yang ada di sulasi mujarrad. Ya. Adapun di rubai mujarrad, ya, ini cuma ada satu aja, nanti mulhaknya ada 7. Satu itu apa aja? Apa? Fa'lala. Nah, ini ada nadanya yang ini ya. Nadanya nggak tahu nadanya nih. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dhaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun dahroja yudahriju dahrojatan wadih rojan wa mudah rojan fahuwa mudahrijun wadhaka mudah rojun dahrij latu dahrij mudah rojun mudah rojun. Kemudian nah di sini kita lihat babur ruba ilmu jarut wahwa babun wahidun. Jadi aslinya ruba ilmu jarut itu satu aja fa'lala. Nah yang di sini selanjutnya apa? Minar rubai mulhak. Nah, mulhaknya ada 7 apa aja? Jadi aslinya kan fa'lala yufa'lilu. Yang mulhaknya, jadi yang masuk ikutan tasrifnya di bab fa'lala ada 7. Yang pertama, fa'yala yufa'ilu fa'yalatan wa fi'yalan wa mufa'yalan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'yalun fa'ilatu fa'il mufa'yalun mufa'yalun. Yang ini juga mulhak. Fa la yufa li fa la tan wa fi la an wa mu fa lan fa huwa mu fa lin wa dzaka mu fa lan fa lilatu fa li mu fa lan mu fa lan. Karena terakhirnya ilah jadi gitu. Di sini baru disebut fa'yala, fa'la sama fa'nala. Padahal mulhaknya ada 7. Ini yang bab ini halamannya ada yang ke skip sepertinya. Ya kan? Ini halaman 7, halaman 8, 9, langsung halaman 12, 13. Jadi kita kehilangan halaman 11. Jadi buka sendiri di buku kalian ya yang halaman 10 sama 11-nya. Halaman 10 sama 11 itu bab yang mulhak dengan rubai mujarrad. Nah, di sini langsung disebut 3, yang kelima, 6, dan 7. Jadi pertama sama keempatnya ada di halaman 10, 11 ya. Yaitu ada fa'lala yang mulhak, ada fai'ala, fau'ala itu ya kayak jauh robayu jauh ribu itu juga mulhaknya ya kalian lihat sendiri di halaman itu. Kemudian kita masuk yang sulasi mazid. Jadi dia aslinya 3 huruf ketambahan 1. Yang pertama ketambahan tad'if ya di sini fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wa dzaka mufarrohun farrih latu farrih mufarrohun mufarrohun. Nawwaro yunawwiru, ini semuanya ya. Kemudian yang 3 juga tapi ketambahan 1 huruf. Selain fa'ala ada lagi fa'ala ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Fa'il latu fa'il mufa'alun mufa'alun. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fahuwa muqatilun wa dzaka muqatalun. Qatilatu qatil muqatalun muqatalun. Tuh. Ini semuanya wazannya fa'ala. Kemudian yang mazid biharfin dari sulasi aslinya mujarrad, sulasi mujarrad, ada lagi yang tambahan hamzah di awal, yaitu af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Ya. Akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dzaka mukramun. Akrim la tukrim mukramun mukramun. Yang mazid birharfa ini apa aja wazannya? Ada 5. Ini yang pertama. Tafa'ala. Jadi ketambahan ta sama ini ada ada alif mat setelah fa. Tafa'ala ya tafa'alu. Ya, jadi taba ada itu
asli sulasi mujarotnya ba'uda. Ketambahan tak sama mat, alif setelah fa, jadi dari ba'uda jadi taba'ada. Dari fa'ula jadi tafa'ala. Taba'ada ya taba'adu taba'udan wa mutaba'adan fahuwa mutaba'idun wa dhaka mutaba'adun. Taba'ad la tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun. Selain taba'ada yang ketambahan dua huruf ada tafa'ala sama-sama ta. Nah, terus yang kedua bukan alif mat lagi tapi tad'if. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Takarrara yatakarraru takarruron wa mutakarraron fahuwa mutakarrirun wa dzaka mutakarrarun takarrar la tatakarrar mutakarrarun mutakarrarun. Mungkin kalau ada nadanya seru ya, nyanyi bareng gitu. Kemudian selain tadi tafa'ala sama tafa'ala ada lagi ifta'ala. Kayak tadi ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dzaka mujtama'un. Ijtami la tajtami mujtama'un mujtama'un. Selain ifta'ala atau ijtama ada lagi infa'ala. Ya, tadi kita udah tasrifkan bareng in koto'a. Ini contoh lain. In kasaro yan kasiru in kisaron wa munkasaron fa wa munkasirun wa dzaka munkasaron in kasir latan kasir munkasarun munkasarun. Lagi yang masih mazid biharfa ini nih ada if Allah. Ya, kalau tadi if ta'ala ketambahan hamzah di depan sama ta, terus in fa'ala hamzah sama nun. Kalau yang ini if Allah hamzah sama tad'if ya. If alla yaf'allu if ailalan wa muf'allan fahuwa muf'allun wa dzaka muf'allun. If alla lataf'alla muf'allun muf'allun. Selesai yang ketambahan biharfa ini ada 5 aja. Ingat-ingat apa aja tadi babnya? Tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla. Ada 5 bab di sulasi mujarot yang mazid biharfa ini. Jadi humasi. Nah, yang ketambahan 3 huruf nih. Yang pertama contohnya ada istaf'ala. Istaf'ala, istakhraja. Dari kharaja. Terus ketambahan hamzah sinta. Jadi istakhraja. Jadi istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan fa mustakhrijun wa dzaka mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Selain istakhraja atau istaf'ala ada lagi if'au'ala. If'au'ala yaf'au'ilu if'ai'alan wa muf'au'alan fa wa muf'au'ilun wa dzaka muf'au'alun. If'au'il la taf'au'il muf'au'alun muf'au'alun. Setelah itu ada lagi if'ala, ketambahan 3 huruf ya. Kalau tadi if'ala apa aja? Hamzah, kemudian ain dan waw ya. Karena aslinya cuma fa, ain, lam. Jadi ada if'ala. Dari fa'ala jadi if'ala. Kemudian dari fa'ala jadi if'ala. Ada hamzah, ada mat, dan ada tad'if. Itu juga 3 dihitungnya. Akhirnya jadi sudasi. If'ala, yaf'alu, if'ilalan, wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dzaka muf'alun. If'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. Itu di bab kedua yang mazid bisalasati ahruf. Kemudian ada lagi selain istaf'ala dan if'ala kita punya if'awwala. Di if'awwala itu ada hamzah, kemudian waw dan tad'if. Itu juga kehitung 3 mazid bisalasati ahruf ya. Kita baca bareng-bareng. If awwala yaf'awwilu if iwwalan wa muf'awwalan fahuwa muf'awwilun wa dzaka muf'awwalun. If awwil la taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun. Gitu. Nah, jadi kita punya wazan istaf'ala, if'aw'ala, if'ala, dan if'awwala untuk yang aslinya sulasi mujarrad tapi ketambahan 3 huruf ada 4 bab itu tadi. Nah, kalau yang aslinya rubai mujarrad tadi kita punya fa, la, layu, fa'lilu, fa'lalatan. Nah, itu bisa mazid biharfin. Contohnya tafa'lala. Ya,
Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun tafa'lalla tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Ya, itu satu aja karena aslinya juga fa'lala satu. Kemudian yang mazid biharfaini wa yuqalu rubai wazin if'an lala bizirati hamzah. Ya. Wasal wa nun ba'dal ain li mutawati fa'lala. Ya. Jadi tambahannya apa dua hurufnya? Hamzah wasal dan juga nun ba'da ain. Ketambahan dua huruf. If'an lala, yaf'an lilu, if'in lala, wa muf'an lalan, fa muf'an lilun, wa dhaka muf'an lalun, if'an lil, lataf'an lil, muf'an lalun, muf'an lalun. Wa yulhaku sulasi. Nah, if'an lala ada mulhaknya. Ya, ihron jama itu ada mulhaknya ik'an sasa. Karena lam yang keduanya itu lil ilhak. Jadi di sini masuknya bukan bab asli tapi bab mulhak. Kemudian ada lagi dari fa'lala jadi if'alalla. Ketambahan apa? Biziyadati hamzah wasal wa tad'if lam. Nah, itu ketambahan dua kan akhirnya. If'alalla itma'anna yatma'innu itmi'nanan wa tuma'ninatan wa mutma'annan fahuwa mutma'innun wa dzaka mutma'annun itma'inna la tatma'inna mutma'annun mutma'annun. Itu. Selesai di tasrif itu, kemudian di sini yang isnad ke domair. Isnad ke domair. Ada fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Gitu ya.